Ito balat. Balat mo pala siya. Yes, boss. Magaling ka, kuya, kaya napabalik. Umuwi na kami. Bye-bye. Thank you. Naglakbay na ano. Madam, ito madam, seafood platter madam. Sirain natin diet nyo madam. Pwede madam. Try mo na to madam, parang awa mo na madam. Nasa gubat ah. Ayan ma'am, cheesy scallops ma'am, tsaka cheesy oyster, tas may balot tayo na balat na ma'am. May flavor na vinegar, pipino, chili garlic yan. Ano, take out ba yun kayo? Take out bro. AAB. And sir, tunay na yun ma'am, food for to na siya ma'am. Ganyan ang example package niyan. Naka-only rice, only soup, only drinks na po siya ma'am. Included yan ma'am, meron ng butterfly stick, may hipon.